जो विरोध हुआ है उनके हिसाब से दुर्योधन ने एक मंत्रशाला का आयोजन किया है और वही मंत्रशाला में सभी राजा उपस्थित है। दुर्योधन उनके सामने धीरे धीरे जा रहा है और वो आज राजाओं को कुछ कहने वाला है। थोड़ी ही देर में बादरायण स्टेज पर आता है, उनके सामने और से दुर्योधन आता है। दुर्योधन शुरू में एकोक्ति मतलब कि आकाश भाषित से बात करता है कि अरे दो हमारे जो उनके साथ जो नहीं दिखते हैं, ले आकाश भाषित का मतलब ही ये है कि जो कोई होता नहीं है, कोई दिखता नहीं है, फिर भी उनका नाम लिया जाता है और बात की जाती है। तो वो दो अपने मित्रों का नाम लेता है और बताता है कि आज मैं मंत्रशाला में राजाओं के सामने ये बात करने जा रहा हूं कि पांडव सेना का जो सैन्य है उनके हस्तियों का मुशल उखेड़ दूंगा, ऐसा एक कटिबद्ध युद्ध हो जाए और उनको एक तिनका भी न दिया जाए, ऐसा उनका मंसूबा है। इतने में ये कांचुकी बादरायण उनके सामने आता है और कहता है कि महाराज, आप जो कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन द्वार पर पुरुषोत्तम नारायण दूत के रूप में पांडवों की ओर से आया है। और दुर्योधन छटपटा जाता है, कहता है अरे ये कंस का सेवक तुम्हारा ये कहां से नारायण पुरुषोत्तम हो गया? मतलब कि भगवान कृष्ण का अपमान करने को चाहता है। वो कहते हैं कि जिसके शरीर पर रस्सियां थी वो दामोदर तेरा कैसे नारायण पुरुषोत्तम हो गया? अरे जिसको जरासंध ने अपनी विलास और आनंद विहीन कर दिया था, वो रण छोड़ के भाग गया था, वो कृष्ण आज तेरा कैसे पुरुषोत्तम नारायण हो गया? वो कांचुकी बादरायण क्षमा चाहता है और कहता है कि संभ्रमेण आचार, मैं आचार को भूल गया, मेरे गलती हो गई, क्षमा करो। अब बोलता है कि चलो कौन दूत के रूप में आया है? तब वो बादरायण कहता है कि दूत के रूप में केशव आया है। अब ठीक है, आचार में ऐसी गड़बड़ाहटी में तो ऐसा होता है। अब केशव को बुलाया जाए और लेकिन दुर्योधन चाहता है कि मैं इस केशव को नहीं चाहता हूं, नहीं इसको अर्घ्य देना चाहता हूं, नहीं पांडवों के और को किसी को एक तिनका भी देना नहीं चाहता हूं। तो क्या किया जाए? अभी अभी जो विद्वज्जन वहां थे उन्होंने थोड़ा देख लिया कि उसने एक चित्रपट मंगवाया और वो चित्रपट में क्या था? तो जब द्रौपदी की मानहानि हुई थी तब आप देख रहे हो ये बगल में और ये दोनों, आज इसका कैसे उपयोग किया जाता है वो आप देखेंगे कि ये तीन प्रकार के दृश्य एक साथ कैसे दिखाया जाता है, वो भी आप हूबहू देखेंगे। अब दुर्योधन क्या कर रहा है कि उनके सामने चित्रपट है, बादरायण को कहता है वो चित्रपट मंगवाओ, मैं उनको देख के बैठा रहूंगा, लेकिन जब केशव आएगा तब मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। और दूसरी बात, सभी राजाओं को मैं अगवा करता हूं कि कोई भी खड़ा न हो, जो भी खड़ा हो जाएगा उसको 12 सुवर्ण मुहर का दंड किया जाएगा। सभी राजा भी विक्षिप्त है, लेकिन वो जब चित्रपट वो ले आया और चित्रपट में क्या देखता है? तो राहु ग्रसित चित्रलेखा जैसी द्रौपदी को देखता है, भीम जो स्तंभ उखाड़ रहा है उसको रोकने वाला युधिष्ठिर को देखते हैं, आग बबूला और विस्फारित नेत्र और क्रोधित जिसके फड़फड़ा रहे अधर है वैसा अर्जुन को देखता है, और बेचारे बापड़े ऐसे नकुल सहदेव को रोकता हुआ युधिष्ठिर को देखते हैं, और इन सभी के साथ छद्मवेशी शकुनी को हंसते हुए और आनंदित देखते हैं। यही चल रहा है। इतने में द्वार पर आ गए भगवान कृष्ण, और उन्होंने तो कह दिया था कि कृष्ण आए, केशव आए, तब किसी को खड़ा नहीं होना है। कोई खड़ा होएगा तो उसको 12 सुवर्ण मुहर का दंड है। अब क्या होगा? तो वो भी चित्रपट देख रहा है, लेकिन कृष्ण की प्रभा, आभा, प्रभाव और प्रताप ऐसा ही था कि जैसे कि प्रवेश हुआ सभी राजा खड़े हो गए। इतना ही नहीं, उनके साथ साथ दुर्योधन भी खड़ा हो गया और लड़खड़ा के गिर पड़ा। अंत में कृष्ण ने आके देखा कि क्या है। उनके आने के पूर्व कृष्ण 2-4 श्लोक भी बोलते हैं, विस्तार नहीं करेंगे, केवल वो इतना ही बोलते हैं कि ये अर्जुन की मित्रता और युधिष्ठिर का बड़प्पन देखकर मैं आया हूं,
लेकिन ये उचित समय नहीं है, ये असमय है। ये थोड़े क्षणों में या तो थोड़े दिनों में ये जो बड़ा बड़ा वैभव दिख रहा है वो नष्ट हो जाने वाला है, फिर भी ये दूत कर्म मुझे करना है। और वो चलते ही सब खड़े हो जाते हैं। दुर्योधन भी खड़ा हो गया है, लड़खड़ा के गिर पड़ा है। और देखते ही वो केशव मतलब भगवान वासुदेव देखते हैं तो ये क्या किया है कि चित्रपट देखते ही कृष्ण झटपटा जाते हैं और कहते हैं कि हटाओ, आप ये बालिश कृत्य है, अपने ही आदर पात्र जनों का अपने ही लोगों के सामने इस प्रकार आप खुलेआम अपमान कर रहे हो और खुद को गिराकर बालिश कृत्य कर रहे हो। बादरायण सबसे पहले इसे हटाओ। बादरायण इसे हटाता है। अब बात होती है सीधी अर्जुन और दुर्योधन के साथ। दुर्योधन को वो कहते हैं कि भाई पैतृक वारसा में प्राप्त संपत्ति आप पांडवों को दो। दुर्योधन तुरंत ना बोल देता है कि जो धर्म का पुत्र युधिष्ठिर है, जो इंद्र का पुत्र अर्जुन है, जो वायु का पुत्र भीम है, वो तो मेरे चाचा पांडु के पुत्र है ही नहीं। आप जानते हो कि उसे तो ऋषि के शाप दिया था, उनसे तो ये पैदा ही नहीं हुए, तो इसको पैतृक वारसा कैसे मिल सकता है। केशव उनका जवाब देते हैं भगवान वासुदेव कि तब ऐसा है तो विचित्रवीर्य भी ऐसा ही था, और व्यास और अंबिका के द्वारा जो जन्म हुआ था तेरा बाप धृतराष्ट्र, उसको भी कैसे मिले ये संपत्ति। आपस में युद्ध छिड़ जाता है। फिर आगे चलता है और बोल जो अब तो ऐसा हो रहा है कि बहस ज्यादा बढ़ गई। दुर्योधन कृष्ण का अपमान करता जा रहा है, कृष्ण उसका प्रत्याहार करता वो ऐसा भी कहता है कि हे केशव, जब कंस को मामा नहीं बोलता है, तेरे पिता के साले कंस को आपने मार गिराया, तब तुमको दया कहां गई थी और ये पांडवों का पक्ष लेके आए हो। अरे जरासंध ने तेरा सब कुछ छीन लिया और तुम भागे थे, वहां तेरा शौर्य कहां गया था, और आज पांडवों के पक्ष लेके आए हो। अब कृष्ण भी वो एकदम उनके आंतर तेज को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ठीक है, ये सब जो तुम कह रहे हो वो राजनीतिक पुरुष समय और काल पर अपना सोच विचार करके काम करते हैं। अब ये बताओ कि तुम पांडवों को आधा राज्य देंगे या नहीं देंगे। और उनको धराटे धमकाते ये भी कहते हैं कि तुम्हें पता है अर्जुन कैसा सूरवीर है, शौर्यवान है, जिसने भगवान शिव को किरात रूप में प्रसन्न कर लिया, जिसने निवात और कवच को मार दिया, जिसने एक बार विराट के राज्य में छुपे बृहन्नला के वेश में भीष्म को भी हरा दिया था। और तुम्हें और तो और एक अंतिम बात कि जब चित्रसेन नाम के गंधर्व ने तुमने पकड़ा था, तब तुम्हें छुड़ाने वाला भी कौन? अर्जुन था। इसलिए कहता हूं अर्जुन सब कुछ छिन्न भिन्न कर देगा तो उनका राज्य दे दे, लेकिन दुर्योधन एक तसु भी मतलब कि एक तृणवत कुछ देना चाहता नहीं है। अंत में ये होता है कृष्ण को कि ये अब ऐसे मानने वाला नहीं है, तो वो सभा छोड़ने को तैयार है। और इतने में सभा छोड़ने को जाए तो वो बोलते हैं दुर्योधन कि अरे क्या केशव जा रहा है, अरे दुर्मुख, दुशासन, दुर्दिष्ट सभी बुलाते हैं, पकड़ो पकड़ो केशव को पकड़ो। अब केशव को पकड़ने के बाद भगवान विश्वरूप धारण कर लेते हैं, और विश्वरूप ऐसा है कि यहां केशव, वहां केशव, छोटा केशव, बड़ा केशव, केशव दिखता ही नहीं है, अरे केशव सब जगह दिखता है। ऐसा हो जाता है कि वीर रस और अद्भुत रस का अद्भुत समन्वय हो जाता है। लेकिन कृष्ण का तेज प्रभा इतना प्रकट हो गया है कि अब वो दुर्योधन को छोड़ने वाले नहीं हैं, और तुरंत ही आयुध वाला एक दृश्य आ जाता है। वो तुरंत अब वो कहते हैं कि आज पांडवों का कार्य मैं ही समाप्त कर दूं, और सुदर्शन को याद करते हैं, सुदर्शन कहाँ हो, आओ। और तुरंत सुदर्शन घूमता हुआ प्रभु के सामने आ खड़ा होता है, और मन ही मन बोलते हैं नेपथ्य बगल में कि भगवान इतने रोषित क्यों है, इतने गुस्से में क्यों है, क्या आन पड़ा है, आज मुझे किसके शीर पर टूट पड़ना है। और वो उनके पास जाकर कहता है नारायण पुरुषोत्तम क्या विनती है। और वो कहते हैं कि आज दुर्योधन को यहां से कालखंड से हटा दो, उसके पर टूट पड़ो और उसे खत्म कर दो। अति विनम्रता से सुदर्शन कहता है कि हे प्रभु, अगर ऐसा होगा तो आपने केवल दुर्योधन को मारकर जो वचन लिया है कि ये सभी
जो आतताई है उनको खत्म करके ये भूमि पर से ये सभी आतताइयों को मिटाकर भूमि के भार को आप हल्का करने वाले हो, मतलब कि अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने वाले हो, वो भला कैसे होगा? तुरंत भगवान कृष्ण भी अपने आप को संभाल लेते हैं और बोलते हैं कि रोषित होने की वजह से श्रमभमेण ये आचार का व्यवहार मेरे से हो गया, आप ठीक है, आप अपने स्थान पर चले जाओ। जैसे ही सुदर्शन अपने स्थान पर जाता है, लेकिन तुरंत ही भगवान के सभी आयुध उनको सामने मिलते हैं। जैसा सुदर्शन निकला तो सामने सारंग धनुष आ उभा खड़ा है। सारंग धनुष आता है और कहता है कि मुझे क्या करना है। बीच में से तनो, पूरा श्लोक है, समय की अवधि से नहीं बताऊंगा कैसा कैसा सारंग धनुष है वो, और लेकिन सुदर्शन समझा देता है कि तुम जाओ, भगवान नारायण पुरुषोत्तम अब शांत हुए हैं, आप अपने स्थान पर लो। थोड़ी ही देर में कौमुदकी नाम की गदा, पर्वत की तलेटी की जैसे विस्तारित कौमुदकी गदा आती है और कहती है कि मुझे क्या करना है। सुदर्शन उसे भी समझाता है कि भगवान का रोष शांत हुआ है, आप अपने स्थान पर जाओ। थोड़ी ही देर में तुरंत नंदक नाम का खड्ग आ जाता है और वो कहता है कि मुझे क्या करना है। थोड़ी देर में और पांचजन्य शंख आ जाता है, श्वेत धवल अद्भुत कुमुद जैसा गौर और शंख आके खड़ा है। वो कहता है कि मुझे क्या करना है, उसे भी शांत करते हैं। चारों आयुधों को भेजा, इतने में तो चारों ओर से पवन की आहट आने लगी, सब कुछ हिलने डुलने लगा, पर्वत कंपायमान होने लगे, वासुकी वगैरह नाग तो वो समुद्र में गिर पड़े। क्या हुआ? तो दिखता है कि ये तो वासुदेव कृष्ण पुरुषोत्तम नारायण के वाहन गरुड़ देव आ पहुंचे हैं। सुदर्शन ने उसे भी स्वीकारा और विनती करके वापस जाने की आज्ञा की और अंत में सभी अपने अपने स्थान गए। इतने में कृष्ण भी अब समझ गए और सोचते हैं कि मैं भी निकलूं और अपने पांडवों की शिविर में चला जाऊं। इतने में अंतिम एक शब्द आता है कि रुको रुको भो 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 सारंग पाणी, भो देवकी नंदन, भो वासुदेव कृष्ण, भो नारायण। ये आवाज थी बूढ़े धृतराष्ट्र की। वो आते हैं और अपने जो दुर्योधन है कपुत, उन्होंने जो कृष्ण का अपमान किया उसकी क्षमा याचना करते हैं और कृष्ण उसे माफ कर देते हैं। वो अर्घ्य देते हैं, लेकिन वो कृष्ण वहां से निकलते हैं। पुनः दर्शनाय भवतु, इतना कह के वहां हमारा एकांकी संपन्न होता है। धन्यवाद, नमस्कार, आभार, प्रणाम। महेश जी ने बहुत संक्षिप्त में पूरा नाटक का चित्रण आपके सामने रखा। अब मैं हर्षदीप जी से विज्ञप्ति करता हूं कि वो थोड़ा सा उसका प्रारूप दे करके नाटक का आरंभ करें। हर्षदीप जी। मैं अपनी टीम को अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। આપણે બધા અહીંયા મળ્યા છીએ 2 દિવસથી સંસ્કૃત સાહિત્ય એના સર્જકો વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ। એવી વખતે એવું કંઈ કહું કે ભાસ કોણ હતા, તો એ તો સૂર્યને દીવો દેખાડવા જેવી ઘટના છે। આપ સૌ એમનાથી પરિચિત છો અને એટલે જ લખાયું છે ને, જયંતી તે સુકૃતિનો રદસિદ્ધાહ કવિશ્વરાહ નાસતી યેસા યશકારે જયા મરણજન ભયમ। જેમના કાર્યો મરતા નથી, વૃદ્ધ થતા નથી, અને એટલે જ આટલી સદીઓ પછી પણ મહાકવિ ભાસનું આ નાટક ફરી 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 આપણે ભજવી રહ્યા છીએ। આ નાટકનું દિગ્દર્શન ક્યાંથી થયું અને ગુજરાતમાં સંસ્કૃત નાટકો અમારા સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યા, એના વિશે હું વાત કરવા માંગીશ। આપે ઘણી બધી વાતો સાંભળી હશે સંસ્કૃત રંગમંચ, એમના સ્ટ્રક્ચર્સ વિશે। આજે ઘણા સેશન્સ પણ એના થયા, પણ એના મૂળમાં ગુજરાતમાં એક એવું પ્રબળ નામ, બળકટ નામ રહેલું છે કે જેણે આ પ્રવૃત્તિઓને સતત થતી રહે એવી પ્રેરણા આપી છે। આજે આપણી વચ્ચે નથી, બહુ આદરથી હું નામ લેવા માંગીશ સ્વર્ગસ્થ ગોવર્ધન પંચાલ દાદા, જેમણે ગુર્જર સંસ્કૃત રંગમ નામની સંસ્થાની સ્થાપના કરી। અમને એમની લેગસી એ ક્યાંક હું કહું તો ગુજરાતની બહાર બંગાળથી આવે છે। જ્યારે ભારત આઝાદ નહોતું થયું, ગુલામીમાં હતું, અને એવે વખતે સર્જનાત્મકતાને કોઈ આઝાદી ગુલામીની જરૂર નથી, તો આઝાદ છે, કાયમથી આઝાદ છે। એવે વખતે બંગાળમાં એક સંસ્થા જેણે કલાકારોને નર્ચર કર્યા હતા, જેના સ્થાપક ગુરુદેવ રવિન્દ્રનાથ ટાગોર છે,
એમના વિદ્યાર્થી નંદલાલ બોઝ જે ચિત્રકામમાં આપણે બધા યાદ કરીએ છીએ, બહુ જલ્દી આપણા સંવિધાનના આપણે ઉજવીશું 75 વર્ષ. એના ફર્સ્ટ કેલિગ્રાફી જે થઈ હતી, પહેલું જે ચિત્રણ થયું હતું, એ કરનાર વ્યક્તિ એટલે નંદલાલ બોઝ અને એમના વિદ્યાર્થી એટલે સ્વર્ગસ્થ ગોવર્ધન પંચાલ દાદા. આ લેગસી એ બિલોંગ કરે છે અને ત્યાંથી એ નેશનલ સ્કૂલ ઓફ ડ્રામા એ થિયેટર આર્કિટેક્ટના પ્રોફેસર તરીકે ગયા અને ભણાવતા. અને એમના વિદ્યાર્થી એટલે અમારા ગુરુ શ્રી રાજુ બારોટ, જેમણે અમારું બધાનું પથદર્શન પરામર્શક છે અમારા. આ લેગસી ત્યાંથી આવે છે. પંચાલ દાદા એવું બહુ જ બોલ્ડલી માનતા હતા કે આપણા રંગકર્મીઓ, આપણી રંગભૂમિ એ સંસ્કૃત રંગમંચ તરફ વળે. આપણે એમનો એક આર્ટિકલ મેં વાંચ્યો હતો, દિલ્હીમાં ગયો હતો ત્યારે લાઇબ્રેરીમાં હતું, કે ભારત આઝાદ થયો પણ ભારતીય રંગમંચ ક્યારે આઝાદ થશે? આપણે આપણા સ્ટ્રક્ચર્સ પર ક્યારે કામ શરૂ કરીશું? આપણે બહુ બધી વાતો સાંભળી કે મતવારણીઓ હોય છે, રંગશીર્ષ હોય છે, રંગપીઠ હોય છે, બધું જ આપણી સમક્ષ છે. આપ એ જ આર્કિટેક્ટ એ જ વસ્તુને માણવા જઈ રહ્યા છો બહુ જ જલ્દી. હું વધારે સમય નહીં લઉં અને વિનંતી કરીશ અમારા કલાકારોને કે આપણે બહુ જલ્દી આ સંસ્કૃત નાટકનો રસાસ્વાદ કરાવીએ. ધન્યવાદ. आर्य मिश्रान विज्ञापयामि. अये किम्नु खलु मयि विज्ञापन व्यग्रे शब्द इव श्रूयते. अंग पश्यामि. वो भोः प्रतिहार अधिकृतः महाराजो दुर्योधनः समाज्ञापयति. भवतु विज्ञातम्. उत्पन्ने धार्तराष्ट्राणाम् विरोधे पाण्डवैः सह मंत्रशालां रचयति भृत्यो दुर्योधन आज्ञया. वो भोः प्रतिहार अधिकृतः
महाराजो दुर्योधनः समाज्ञापयति। अद्य सर्वपार्थिवैः सह मन्त्रयितुम् इच्छामि, तत् आहूयन्तां सर्वे राजानः इति। अयं महाराजो दुर्योधनः इतः एवाभिवर्तते। यः एषः श्यामो युवा सितदिकूलकृतोत्तरीय सच्छत्रचामरवरो रचिताङ्गरागः श्रीमान् विभूषणमणि धृतिरञ्जिताङ्गो नक्षत्रमध्य इव अर्वगतः शशाङ्कः। उदधूतिरोषमिव मे हृदयं सहर्षं प्राप्तं रणोत्सवमिमं सहसा विचिन्त्य इच्छामि पाण्डव बले वरवारणानाम् उत्कृष्टदन्तमुसलानि मुखानि कर्तुम्। जयतु महाराजः। महाराज शासनात् समानितं सर्वराजमण्डलम्। सम्यक् कृतं। प्रविश त्वम् अवरोधनम्। यदाज्ञापयति महाराजः। आर्यो एकणवर्षदेवौ उच्यताम्। अस्ति मम एकादश अक्षौहिणी बलसमुदायः। अस्य कः सेनापतिर्भवितुम् अर्हति? किं किम् आहतुः भवन्तौ? महान् खलु अयम् अर्थः, मन्त्रयित्वा वक्तव्यम् इति। सदृशमेतत्। तदा गम्यतां मन्त्रशालामेव प्रविशामः। आचार्य अभिवादये, प्रविशतु भवान् मन्त्रशालाम्। पितामह अभिवादये, प्रविशतु भवान् मन्त्रशालाम्। मातुल अभिवादये, प्रविशतु भवान् मन्त्रशालाम्। आर्यो वै कर्णवर्षदेवौ प्रविशतां भवन्तौ। भो भो सर्वक्षत्रियाः स्वैरं प्रविशन्तु भवन्तः। वयस्य कर्ण प्रविशामः तावत्। आचार्य एतत् कुर्मासनम् आस्यताम्। पितामह एतत् सिंहासनम् आस्यताम्। मातुल एतच्च चर्मासनम् आस्यताम्। आर्यो वै कर्णवर्षदेवौ आसातां भवन्तौ। भो भोः सर्वक्षत्रियाः स्वैरमासतां भवन्तः। किमिति किमिति महाराजो नास्ति इति। अहो सेवा धर्मः ननु अयम् अहमासि। वयस्य कर्ण त्वमपि आसस्। आर्यो वै कर्णवर्षदेवौ उच्यताम्। अस्ति मम एकादश अक्षौहिणी बलसमुदायः। अस्य कः सेनापतिर्भवितुम् अर्हति इति। किमाहतु भवन्तौ?
अत्र भवान् गान्धारराजो वक्ष्यति इति भवतु मातुलेन अभिधीयताम् किमाह मातुलः अत्र भवति गाङ्गेय स्थिते को अन्यः सेनापतिर्भवितुम् अर्हति इति सम्यगाह मातुलः भवतु भवतु पितामह एव भवतु वयमपि एतत् अभिलषामः सेनानिनादपटः स्वं शङ्खनादैः चण्डानिलाहत महोदधिनाद कल्पैः गङ्गे मूर्तिन् पतितैरभिषेकतो यैः सार्धं पतन्तु हृदयानि नराधिपानाम् जयतु महाराजः एषः खलु पाण्डवस्कन्धावारात् दौत्येन आगतः पुरुषोत्तमो नारायणः मा तावत् भो बाद्रायण किं किं कंसभृत्यो दामोदरः तव पुरुषोत्तमः सह गोपालकः तव पुरुषोत्तमः बारहद्रथा पह्युत विषय कीर्ति भोगः तव पुरुषोत्तमः अहो पार्थिवासन्नम् आश्रितस्य भृत्यजनस्य समुदाचारः सकर्वं खलु अस्य वचनम् अपथोस् प्रसीदतु महाराजः संभ्रमेण समुदाचारो विस्मृतः संभ्रमिति मनुष्याणामस्ति एव संभ्रमेण उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ अनुग्रहीतोऽस्मि इदानीं प्रश्नोऽस्मि कः एषः दूतः प्राप्तः दूतः प्राप्तः केशवः केशवेति एवमेष्टव्यम् अयमेव समुदाचारः भो भोः राजानः दौत्येनागतस्य केशवस्य किं युक्तम् किमाहुर्भवन्तः अर्घ्यप्रदानेन पूजयितव्य केशव इति न मे रोचते ग्रहणम् अस्य अत्र इदं पश्यामि ग्रहणम् उपगते तु वासुभद्रे ऋतनयना इव पाण्डवा भवेयुः गतिमतिरहितेषु पाण्डवेषु चितरखिलापि भवेन मम आसपत्नः अपि च योऽत्र केशवस्य प्रत्युत्थास्यति सः मया द्वादश सुवर्णभारेण दण्डयः यदा प्रमत्तः भवन्तु भवन्तः को नु खलु मम अप्रत्युत्थानस्य उपायः अंधदृष्ट उपाय बादराण आनीयतां स चित्रोपटो ननु यत्र द्रौपदी केशांबर अवकर्षणम् आलिखितं तस्मिन् दृष्टिविन्यासं कुर्वन् न उत्थास्यामि केशवस्य यदाज्ञापयति महाराजः जयतु महाराजः अयं स चित्रपटः ममाग्रतः प्रसारय यदाज्ञापयति महाराजः दर्शनीयोऽयं
चित्रपटः एषः दुःशासनो द्रौपदीं केशहस्ते गृहीतवान् एषा खलु द्रौपदी दुःशासन परामृष्टा संभ्रमोत्फुल्ललोचना राहुवक्त्रान्तर्गता चन्द्रलेखे शोभते एषः दुरात्मा भीमः सर्वराज समक्षम अवमानितां द्रौपदीं दृष्ट्वा प्रवुत्तामर्षः सभास्तम्भं तुलयति एषः युधिष्ठिरः सत्यधर्मघृणायुक्तो द्यूतविभ्रष्टचेतन करोत्यपाङ्गविक्षेपैः शान्तामर्षं वृकोदरम् एषः इदानीम् अर्जुनः रोषाकुलाक्ष स्फुरिताधरोष्ठ शृणाय मत्वा रिपुमण्डलं तत् उत्सादयन्निव सर्वराज्ञ शनैः समाकर्षति गाण्डीवज्राम्। एषः युधिष्ठिरोऽर्जुनं निवारयति एतौ नकुलसहदेवौ कृतपरिकरबन्धौ चर्मनिस्त्रिं सहस्थौ परुषितमुखरागौ स्पष्टदष्टाधरोष्टौ विगतमरणशङ्कौ सत्वरं भ्रातरं मे हरिमिव मृगपोतौ तेजसाभिप्रयातौ एषः युधिष्ठिरोऽर्जुनं निवारयति नीचोऽहमेव विपरीतमति कथं वा रोषं परित्यजत मध्य नयनानयग्नो द्यूताधिकार अवमानम् अमुष्यमाणाः सत्त्वाधिकेषु वचनीय पराक्रमाः स्युः। एषः गान्धारराजः अक्षाक्षिपणसकितवः प्रहसन् सकर्वम् संकोचयन्निव मुदं द्विषतां स्वकीर्त्या स्वैरासनो द्रुपदराजसुतां रुदन्ति काक्षेण पश्यति लिखत्यभिघं न यज्ञः अस्य वर्णाढ्यता भावोपपन्नता युक्तलेखता सुव्यक्तं मालिकितोऽयं चित्रपटः प्रीतोऽस्मि को अत्र जयतु महाराजः। बादरायण आनीयतां स विहगवाहन विस्मितो दूतः यदाज्ञापयति महाराजः। वयस्य कर्ण प्राप्तः किलाद्य वचनादिह पाण्डवानां
दौत्येन भृत्यैव कृष्णमतिः सकृष्णः श्रोतुं सखे त्वमपि सज्जय कर्णकर्णौ नारी मृदुरी नारी मृदुली वचनानि युधिष्ठिरस्य अद्य खलु धर्मराज वचनाद धनंजय अकृत्रिम मित्रतयाच अहवदर्पम अनुक्त ग्राहिणम सुयोधनम प्रति मया अपि अनुचित दौत्य समयः अनुष्ठित अथ च कृष्णापरा भवभुवारि पुवाहिनीभ कुंभस्थली दलनतीक्ष्ण गदाधरस्य भीमस्य कोपशिखिनायुधि पार्थपत्री चंडानिलैश्च कुरुवंश वनं विनष्टम् इदं सुयोधन शिबिरम् इह हि स्वच्छन्दिविहिता विस्तीर्णा शस्त्रशाला बहुविधकर्णैः शस्त्रैरुपचिता हेषन्ते बन्धुराशास्तुर्युगर्घटा बृहन्ति करीणा ऐश्वर्यं स्फीतमेतद स्वजनपरिभवादासन्नविलयम् भोः दुष्टवादी गुणद्वेषी षठः स्वजन निर्दय सुयोधनो हि मां दृष्ट्वा नैव कार्यं करिष्यति भो बादरायण किं प्रवेष्टव्यम् अथ किम प्रवेष्टुम अर्हति पद्मनाभः। कथं कथं मां दृष्ट्वा सम्भ्रान्तः सर्वक्षत्रिया अलमलं सम्भ्रमेण स्वैरम् आसतां भवन्त। कथं कथं केशवं दृष्ट्वा सम्भ्रान्ताः सर्वक्षत्रियाः अलमलं सम्भ्रमेण स्मरणीयः पूर्वमाशवितो दण्डः ननु अहम् आज्ञप्ता। भोः सुयोधन किमस्ते सुव्यक्तं प्राप्तः एव केशव उत्साहेन मतिं कृत्वा अप्यासिनोऽस्मि समाहितः केशवस्य प्रभावेण चलितः अस्मि यासनातहम् अहो बहुमायोऽयं दूतः भो दूत एतदासनम् आस्यताम्। आचार्य आस्यताम् गांगेय प्रमुखा राजानः स्वैरम् आसतां भवन्ति वयम् अपि उपविशामः। अहो दर्शनीयोऽयं चित्रपटः मा तावत् द्रौपदी केशकर्षणम् अत्रा लिखितम् अहो नु खलु सुयोधनोऽयं स्वजनावमानं
पराक्रमं पश्यति बालिशत्वात् को नाम लोके स्वयमात्मदोषम् उद्घाटयेन्नष्टगुणः सभासु। आह अपनीयताम एष चित्रपटः। बादरायण अपनीयतां किल चित्रपटः। यदाज्ञापयति महाराजः। बोधूत धर्मात्मजो वायुसुतश्च भीमो म्रातार्जुनो मे त्रिदशेन्द्र सुनुः यमोचता वश्वी सुतौ विनीतौ सर्वे सभृत्याः कुशलोपपन्नाः। सदृशम् एतद् गान्धारीपुत्रस्य अथ किं कुशलीनः सर्वे भवतो राज्ये शरीरे बाह्याभ्यन्तरे च कुशलमनामयं च पृष्ट्वा विज्ञापयन्ति युधिष्ठिरादयः पाण्डवा। अनुभूतं महद्दुःखं सम्पूर्णं समयः स च अस्माकम् अपि धर्म्यं यत् दायाद्यं तद विभज्यताम् इति। कथं दायाद्यमिति वने पितृभ्यो मृगया प्रसंगतः कृतापराधो मुनिशापम् आप्तवान् तदा प्रभृत्येव सदा निस्पृहः परात्मजानां पितृतां कथं व्रजेत। पुराविदं भवन्तं पृच्छामि विचित्रवीर्यो विषयी विपत्तिं क्षयेण यातः पुनरम्बिकायां व्यासेन जातो धृतराष्ट्रेश लभेत राज्यं जनकः कथं ते मा भवान् एवं परस्पर विरोध विवर्धनेन शीघ्रं भवेत कुरुकुलं नृपनाम शेषं तत्कर्तुम् अर्हति भवान् अपकृष्य रोषं यत्त्वां युधिष्ठिरमुखाः प्रणयाद ब्रुवन्ति। बोधूत न जानाति भवान् राज्य व्यवहारं राज्यं नाम नृपात्मजैः सरुदयैर्जित्वा रिपून् भुज्यते तल्लोकेन तु याच्यते न तु पुनर्दिनाय वादीयते कांक्षा चेन्नृपतित्वम् आप्तुम् अचिरात् कुर्वन्तु ते साहसं स्वैरं वा प्रविशन्तु शान्त मतिर्बिर्जुष्टं क्षमायाशमम्। ओहो सुयोधन अलम बंधुजने परुषम अभिधातुम पुण्य संचय संप्राप्ताम अधिगम्य नृपश्रियम वंचयेद यः सुहृदबन्धुन् सह भवेत विफलः श्रमः। स्यालं तव गुरोर्भूपं कंसं प्रति न ते दया कथम् अस्माकमेवं स्यात् तेषु नित्यापकारिषु। अलम तन्मत् दोषतो ज्ञातुम् कृत्वा पुत्र वियोगार्तां बहुशो जननीं मम वृद्धं स्वपितरं बद्ध्वा हतोऽयं मृत्युना स्वयं। सर्वथा वंचितः त्वया कंस अलमात्मस्तवेन न शौर्यमेतत् पश्य जामातृनाश व्यसनाभितप्ते रोषाभिभूते मगधेश्वरेथ पलायमानस्य भयातुरस्य। शौर्यं तदेतत् क्व गतं तवासत्। ओहो सुयोधन इह तिष्ठतु तावत् अस्मद्गतः परिहास स्वकार्यम् अनुष्ठीयताम् कर्तव्यो भ्रातृषु स्नेहो विस्मर्तव्या गुणेतरा संबंधो बंधुभिः श्रेयाल्लोकः उभयः अपि। देवात्म जैर्मनुष्याणां कथं वा बन्धुता भवेत् पिष्टपेषणम् एतावत्
पर्याप्तम छिद्यताम कथा। प्रसाद्यमानः साम्नायं न स्वभावं विमुञ्चति हन्त संक्षोभयाम्येनं वचोभिः परुषाक्षरैः। भोः सुयोधन किं न जानिषः अर्जुनस्य बलपराक्रमम्? न जाने भोः श्रूयताम्। कैरातं वपुरा स्थितः पशुपतिर्युद्धेन सन्तोषितो वह्नेः पाण्डवमश्नतः सुमहती वृष्टिशरेच्छादिता देवेन्द्रार्तिकराणि वातकवचानीताक्षयं लीलया तन्वेगेन तदा विराटनगरे भीष्मादयो निर्जिताः। अपि च तवापि प्रत्यक्षम् अपरं कथयामि। ननु त्वं चित्रसेनेन नीयमानो नभस्थलं विक्रोशन् घोषयात्रायां फाल्गुनेनैव मोक्षितः किं बहुना दातुम् अर्हसि मद्वाक्यात् राज्यार्थं धृतराष्ट्रज अन्यथा सागरान्तां गां हरिष्यन्ति हि पाण्डवाः। कथम कथम हरिष्यन्ति हि पाण्डवः। प्रारति यदि युद्धे मारुतो भीमरूपी प्रारति यदि साक्षात् पार्थरूपेण शक्रः परुषवचन दक्ष त्वद्वचो बिर्निदासे त्वमपि मित्रगुप्ते वीरगुप्ते स्वराज्ये। ओहो कुरुकुल कलंकभूत ऐशो लुब्ध वयं किल तृणांतर अभिभाषक। भो गोपालकः तृणान्तर अभिभाष्य भवान् अवत्यां प्रमदां हत्वा अयं नो वृषवेव च मल्लानपि सुनिर्लज्जो वक्तुमिच्छसि साधुभिः। ओहो सुयोधन ननु क्षीपसि माम्। अभाष्यः त्वम् अहमवधूत पाण्डुरात पत्रो द्विजवरः नृदाम्बुसिक्तमूर्धा अवनतरूपमण्डलानुयात्रैः सा कथयामि भवद्वीतेर्नभाषे। न व्याहरति मां किल सुयोधन। भो भो राजानः गच्छामस्तावत्। कथम यास्यति किल केशवः दुःशासन दुर्मर्शन दुर्मुख दुर्बुद्धे दुष्टेश्वर दूत समुदाचारम अतिक्रांतः केशवो बद्धता। कथम अशक्तः दुःशासन न समर्थः खल्वसि करितुरगनिहन्ता कंसहन्ता सकृष्णः पशुपकुल निवासा नानुजिव्यान विघ्नः ऋतभुज बलवीर्यः पार्थिवानां समक्षं स्ववचन कृत दोषो बद्धतामेष शीघ्रम्। अयम् अशक्तः मातुल बद्धतामयं केशवः। कथम पयान्मुखः पतति भवतु अहमेव पाशैर्बद्धामि। कथं बद्धुकामो मां किल सुयोधन। भवतु सुयोधनस्य सामर्थ्यं पश्यामि। सृजसि यदि समन्तात् देवमायाः स्वमायाः प्राणसि यदि वा त्वं दुर्निवार
गण मध्ये बद्धते त्वं मयाद्य तिष्ठदाने कथम कथम न दृष्ट केशव अयम केशव अहो रस्वत्वं केशवस्य तिष्ठदाने कथम कथम न दृष्ट केशव अयम केशव अहो दीर्घत्वं केशवस्य कथम कथम न दृष्ट केशव अयम केशव अयम केशव अयम केशव अयम केशव अयम केशव अयम केशव सर्वत्र मंत्रशालायां केशवा भवन्ति किमिदानीं करिष्ये भवतु दृष्टं भो भो राजान एकेनैकः केशवो बद्धता कथं स्वयमेव पाशैर्बद्धाः पतन्ति राजानः साधु भो जम्बक साधु मत्कार मुकोदर विनिहित बाण जालैः विद्ध शरत शत नरंजित सर्वगात्रम पश्यन्तु पाण्डुतनयाः शिबिरोपनीतम् त्वां बाष्परुद्धनयनाः परिनिश्वसन्तः त्वां बाष्परुद्धनयनाः परिनिश्वसन्तः भवतु पाण्डवानां कार्यम् अहमेव साधयामि। भोः सुदर्शन इतस्तात् एष भोः श्रुत्वा गिरं भगवतो विपुलप्रसादा निर्धावितोऽस्मि परिवारिततो यदोगः कस्मिन् खलु प्रकुपितः कमलायताक्षः कस्यादमूर्धनिमया प्रविजृम्भिताव्यम् क्वनु खलु भगवान् नारायणः अव्यक्तादिरचिन्त्यात्मा लोकसंरक्षणोद्यतः एकोनेकवपुः श्रीमान् द्विषदबल निषूदनः द्विषदबल निषूदनः द्विषदबल निषूदनः अयं भगवान् हस्तिनापुर द्वारे दूत समुदाचारेण उपस्थितः कुतः खल्वापः भगवती आकाशगंगे आपस्तां हन्त स्रवति जयतु भगवान् नारायणः सुदर्शन अप्रतिहत पराक्रमो भव अनुग्रहीतोऽस्मि दिष्टया भवान् कर्मकाले प्राप्तः कथं कर्मकाले इति आज्ञापयतु भगवान् आज्ञापयतु किं मेरुमन्दकुलं परिवर्तयामि
शोभयामि सकलं मकरालयं वा नक्षत्रवंशम् अखिलं भुवि पातयामि नाशक्यमस्ति मम देव तव प्रसादात् तव प्रसादात् भोः सुदर्शन इतस्तावत् भोः सुयोधन यदि लवणजलं वा कन्दरं वा गिरिणा ग्रागणचरितं वा वायुमार्गं प्रयासि मम भुजबलयोग प्राप्त संजात वेगं भवतु चपलचक्रं कालचक्रं तवाद्य ओहो सुयोधन हतक प्रसीदतु प्रसीदतु भगवान् नारायण महिभापारानयनं कर्तुं जातस्य भूतले अस्मिन्नेव गते देव ननु स्याद् विफलः श्रमः ओः सुदर्शन रोषात् समुदाचारो नावेक्षित गम्यतां गम्यतां स्वनिलयमेव यदाज्ञापयति भगवान् नारायणः भो भो गोपालकः भो गोपालकः कथं कथं गोपालक इति त्रिचरणा त्रिक्रान्ता त्रिलोको नारायणः खल्वत्र भवान् शरणं व्रजन्तु भवन्तः यावत् गच्छामि अये एतत् भगवदायुधवरं शाङ्ग प्राप्तम् स्त्री स्वभावोपपन्नम् हरिकर धृतमध्यम् शत्रुसङ्गैककाल कनकखचित पृष्ठम् आदिकृष्णस्य पार्श्वे नवसलिलद पार्श्वे चारुविद्युलतेव ललिता श्रीस्वभावोपपन्नम् हरिकर धृतमध्यम् शत्रुसङ्गैककाल कनकखचित पृष्ठम् आदिकृष्णस्य पार्श्वे नवसलिलद पार्श्वे चारुविद्युलतेव भो शाङ्ग प्रशान्त रोषो भगवान् नारायण गम्यतां स्वनिलयमेव हन्त निवृत्त यावत् गच्छामि अये कौमुदकी प्राप्ता विचित्रा चित्रमालोत्तरीया सुररिपुगणगात्र वंशने जाततृष्णा गिरिवरतटरूपा दुर्निवारातिवीर्या व्रजति नभसि शीघ्रम् मेघवृन्दानुयात्रा विचित्रा चित्रमालोत्तरीया सुररिपुगणगात्र वंशने जाततृष्णा
रोषो भगवान नारायण गम्यताम हंत निवृत्त यावत् गच्छामि ऐ पांचजन्य प्राप्तः पूर्णेन्दुकुन्द कुमुदो दरहार गौरो नारायणानन् सरोज कृत प्रसाद यस्य स्वनं प्रलय सागर घोषतुल्यं गर्भानिशम्य निपतन्ति सूरागणानाम् हे पांचजन्य प्रशांत रोषो भगवान नारायण गम्यतां स्वनिलयमेव हंत निवृत्त यावत् गच्छामि ऐ नन्दकासिः प्राप्तः वनिता विग्रहो युद्धे महाशुर याति गगने शीघ्रम् महोल्गेव विभात्ययम् हे नंदक प्रशांत रोषो भगवान नारायण गम्यताम हंत निवृत्त यावत् गच्छामि अत्युद्दूतो वायुः अतितप्ति आदित्यः चलिताः पर्वताः क्षुब्धाः सागराः पतिताः वृक्षाः भ्रान्ताः मेघाः प्रलीना वासुकी प्रभूतयो भुजङ्गेश्वराः किन्तु खलु इदम् अयं भगवतो वाहनो गरुडः प्राप्तः सुराणां परिखेदलब्धं तेनामृतं मातृविमोक्षणार्थम् आचीनमासीत् द्विषतो मुरारे स्वामुद्वहामीति वरोऽपि दत्तः सुरासुराणां परिखेदलब्धं तेनामृतं मातृविमोक्षणार्थम् आचीनमासीत् द्विषतो मुरारे स्वामुद्वहामीति वरोऽपि दत्तः वरोऽपि दत्तः वरोऽपि दत्तः हे काश्यप प्रिय सुत गरुड प्रशांत रोषो भगवान देव देवेश गम्यतां स्वनिलये हंत निवृत्त यावद् अहमपि कान्तां मेरुगुहामेव यास्यामि यावत् अहम अपि पांडव शिबिरम एव यास्यामि न खलु गन्तव्यम् अये वृद्धराजस्वरैव भो राजन् एषः स्थितः अस्मि
क्वनु खलु भगवान् नारायणः क्वनु खलु भगवान् विप्रप्रियः क्वनु खलु भगवान् पाण्डव श्रेयस्करः क्वनु खलु भगवान् देवकी नन्दनः मम पुत्रा पराधात् तु शाङ्गपाणे तवाधुना एतन्मे त्रिदशाध्यक्ष पादयोः पतितं शिरम्। हादिक पतितः अत्र भवान् उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। अनुग्रहीतोऽस्मि भगवन् इदम् अर्घ्यं पाद्यं च प्रतिगृह्यताम्। सर्वं गृह्णामि। किं ते भूयः प्रियम् उपहरामि। यदि मे भगवान् प्रसन्नः किमतः परमिच्छामि। गच्छतु भवान् पुनर्दर्शनाय। यद आज्ञापयति भगवान् नारायण। सागर पर्यंता इमाम सागर पर्यंता कुंडला राजसिंह प्रशासन राजसिंह प्रशासन राजसिंह प्रशासन। બધા જ દર્શકોને નમ્ર વિનંતી કે 5 મિનિટ 10 મિનિટ આપશો. આટલું ઉત્તમ કાર્ય આ મંડપ ઉપર થયું. પહેલાં તો બધાને વંદન, કારણ કે આ કાર્ય સંસ્કૃત નાટકની ભજવણી અને એ પણ લાઈવ રેકોર્ડેડ ના હોવું એ પોતાનામાં જ બહુ મોટી વાત છે. એટલે બધા જ કલાકારોને અને પાછું ભાસને પોતાના મોઢામાંથી ઉચ્ચારિત કરવા પ્રૌઢ હતું, તે છતાં સુંદર કર્યું. એતસ્મિન પ્રસંગે અહમ હર્ષદીપ મહોદયમ પ્રાર્થયામિ કે કલાકારોનો પરિચય કરાવે. હર્ષદીપભાઈ. ગુજરાતના એ સદભાગ્ય છે કે નેશનલ સ્કૂલ ઓફ ડ્રામામાંથી 1977માં પાસ આઉટ થઈને ખાલી મુંબઈની વાટ ન પકડીને એક કલાકાર અહીં રોકાયો અને એનું માર્ગદર્શન છેલ્લા 50 વર્ષથી ગુજરાતને મળતું રહ્યું છે. અમુક પેઢીઓ નર્ચર થઈ છે અને આ એ પેઢી છે જેનું તમે નર્ચરિંગ કોણે કર્યું છે નામ હું લઉં એ પહેલાં તમે જોઈ લીધું એમનું કામ. બહુ જ બધી આપણી તાલીઓ વચ્ચે હું વિનંતી કરીશ શ્રી રાજુ બારોટ, પરામર્શક અને આ અમારા પ્રયોગના દિગ્દર્શક શ્રી. અમારા સંગીતકારો અને વાદ્યકારોથી શરૂઆત કરીએ. હાર્મોનિયમ પર છેલ્લા અમુક વર્ષોથી જેમણે રાજુદાદાને સાથ સહકાર દરેક પ્રકારની રિધમ્સ એને મોઢે યાદ હોય એવા અમારા સૌના વડીલ કમલેશભાઈ. આમ ખૂબ સારા તબલા વાદક છે, પણ સંસ્કૃત પ્રયોગ માટે પખાવજ જેણે આખા થ્રુ આઉટ તમે પખાવજને સાંભળ્યો છે, જેના કીર્તન ઘારે ખાન, ઢોલ પર જેમણે આ તાલને ઝીલ્યા અને અમુક શ્લોકોનું ગાયન પણ કર્યું, અમારા સિનિયર કલાકાર શ્રી પ્રિયાંક ઉપાધ્યાય. સતત ગોંગ પર અને અલગ અલગ પરકશન પર, સાઇડ પરકશન્સ પર જેને જોયો તરુણ યોગી. વેણુ વાંસળી જેણે વાંસળી પર સુર આપ્યા એ ધ્રુમિલ પટણી. ધ્રુમિલ લઈને જેમણે કોરસ ગાયન કર્યું માનવ ચૌહાણ, શુભમ ચૌહાણ. આજે મંચ પર જેનો જન્મ થયો છે એવા અમારા મહિલા સંગીતકારને જેમણે અહીંયા અભિનય પણ કર્યો નિધિબેન.
આજે એમણે પ્રથમ વખત મંચ પર પગ મૂક્યો છે. સતત નવા કલાકારોને આ રીતે રાજુદાદા તક આપતા રહે છે. અમારા નૃત્ય વૃંદનું અમે પરિચય કરાવીએ. ડાન્સ ડિરેક્ટર અને જેમણે ચક્ર તરીકે આપણી સમક્ષ એમનું નૃત્ય પરફોર્મ કર્યું એ હર્ષિકા જોશી. તેમની સાથે અહીં છે ઋતુ સુવા, સિનિયર ડાન્સર છે અને જેમણે ગરુડના પાત્રમાં આપણે જોયા તિલક કોરી. ભૂમિ ઠાકર પાંચજન્ય ગોપી, સાંગ સોનાલી. જે યવનિકાઓનો પ્રયોગ આપે જોયો એ પોતાના હાથે ચિત્રણ કરીને સોનાલીએ તૈયાર કરેલ છે. વિશેષ તાલીઓ સોનાલી માટે. પાંડવો રિષભ, અયાંશ, ફરી શુભમ અને માનવ તિલકભાઈ. શકુની અને વૃદ્ધ રાજન ધૃતરાષ્ટ્રના પાત્રમાં શુભમ બાલાપુરે. શકુનીના પાત્રમાં આનંદ સાવલિયા, દુશાસન. કાંચુકેય જીગર ગોસ્વામી. અને જેમના પરિચય, જેમનું નામ લઈશ, પ્લીઝ હું વિનંતી કરીશ આગળ આવી જાઓ. જેમને આપણે સુયોધનના પાત્રમાં માણ્યા એ વિશાલ ચૌહાણ. આ પાત્ર જ્યારે પંચાલ દાદાએ દિગ્દર્શન કરેલું અને આ નાટકનું લગભગ 40 વર્ષ પહેલાં મંચન થયું ત્યારે રાજુ દાદા પરફોર્મ કરી રહ્યા હતા અને એમણે એ પાત્ર વિશાલને આપ્યું છે. સાવ સુવાળા નથી આરાધ્યા ભારતે કાયર દેવ રે, તેગધારી ચક્રધારી મારો વાસુદેવ, આદિત્ય સોની. શ્રી કૃષ્ણની ભૂમિકામાં અમારા સંસ્કૃત ભાષાના અમારા માર્ગદર્શક શ્રી મિહિર ઉપાધ્યાય, ડૉક્ટર મિહિર ઉપાધ્યાય. અમે જ્યારે મિહિરભાઈ પાસે અમારા સુયોધન ને કૃષ્ણ લઈને પહોંચ્યા હતા, જૂન મહિનો અમારો શો હતો, એટલે મિહિરભાઈ પાસે પહોંચ્યા. મે મહિનાની 1-2 તારીખે પહોંચ્યા હતા. એ હર્ષદીપભાઈ પ્રયોગ ક્યારે છે? મહિના પછી. અઘરું છે, આ તો ન થઈ શકે. થઈ શકે, બસ તમે વિશ્વાસ રાખો. સારું, તો હું સેશન્સ આપવા તૈયાર છું. અને મિહિરભાઈએ અમને માર્ગદર્શન આપ્યું અને એક જાદુની જે છડી ફેરવે છે રાજુ બારોટે, ફેરવી દીધી એમણે. અને આ જે પ્રોડક્શન છે એ 1 મહિનાના ટૂંકા ગાળામાં આ સૌ કલાકારોએ આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યું છે. અને વિશેષ તાલીઓ માંગીશ આ નાટકના લેખક મહાકવિ ભાસ માટે. અનંતથી આપણને સતત આશીર્વાદ આપતા રહે. સવિશેષ તાલીઓ માંગીશ પ્રાધ્યાપક ગોવર્ધન પંચાલ દાદા માટે, જેમના થકી સંસ્કૃત નાટકો સતત ગુજરાતમાં ભજવાતા રહ્યા છે. અમને આ રૂડો અવસર, અમને આ મંચ પ્રદાન કરવા માટે અમે ભાવનાબહેનના, અમે શિવાનંદ આશ્રમના ડૉક્ટર મિહિર ઉપાધ્યાયના ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર મિહિરભાઈ. ધન્યવાદ. આ પ્રસંગે પ્રતિનિધિ રૂપે સંસ્થા તરફથી પરમાદરણીય રાજુભાઈ બારડ સાહેબનું અમે અભિવાદન કરવા માંગીએ છીએ. પરમાદરણીય ઓઝા સાહેબને વિનંતી કરું કે આપ આદરણીય રાજુ સાહેબનો સન્માન કરો. બધા જ એકવાર કરતાડનેન સન્માનયંતુ. આ પ્રસંગે પ્રોફેસર મહેશભાઈ પટેલ
કે જેમણે બહુ જ ટૂંકા સમયમાં આપણને પૂર્વ ભૂમિકા આપી. તો હું ભાવનાબેનને વિનંતી કરું કે આપ શ્રી મહેશભાઈનું સન્માન કરો. સંસ્કૃત ભાષાની અંદર યોજકસ્તત્ર દુર્લભ એવી એક ઉક્તિ છે. દરેકમાં સામર્થ્ય હોય છે, પણ સામર્થ્યને ભેગા કરનાર યોજક એ દુર્લભ હોય છે. અને સુંદર યોજનાનું કામ હર્ષદીપભાઈએ કર્યું. કારણ કે હર્ષદીપભાઈ ખબર હોય છે કે સંકલનમાં કેટલી ખામીઓ રહી જાય અને એને કેવી રીતે પૂર્ણ કરવી. તો સંસ્થા તરફથી દરેક કલાકારોના બિહાફ અમને સન્માન કરીએ છીએ. અને દરેકનું કલાકારોનું તો કરવાનું જ છે. તો હર્ષદીપભાઈ આવો. કારણ કે જ્યારે રેકોર્ડેડ નાટક થતા હોય ત્યારે કોઈકને તાવ આવે, પેટમાં દુખે, તો એનું તરત જ કોઈક બીજું પાત્ર કરી શકે. પણ કંઠસ્થ કરીને જ્યારે કરવાનું હોય તો આ પ્રયોગ કેટલો બધો કઠિન બની જાય છે એ સંસ્કૃતના વિદ્યાર્થી તરીકે મને બરાબર ખબર છે અને આપ પણ સમજી શકો. તો હું પુનઃ ભાવનાબેનને વિજ્ઞપ્તિ કરું. આ પ્રસંગે શિવાનંદ આશ્રમના દરેક ટ્રસ્ટીગણનો ધન્યવાદ અને દરેક ટ્રસ્ટીગણ તરફથી દરેક કલાકારોનું સન્માન આદરણીય ટ્રસ્ટીગણ કરવા માંગે છે. મિકિનભાઈ, આદરણીય દવે સાહેબ, ઓઝા સાહેબને વિનંતી કે તેઓ દરેક કલાકારોનું સન્માન કરે. બસ એક વાત કહેવી હતી કે આ કલાકારો પૈકી કોઈ જ કલાકાર એ સંસ્કૃત ભાષાના જાણકાર નથી. એમણે આ નાટક માટે આ તાલીમ લીધી હતી. અને હું રાજુ બારોટ સરને વિનંતી કરીશ કે આ નાટ્ય પ્રયોગ આના વિશે કંઈ વાત કરવા વિનંતી કરીશ. ખૂબ ખૂબ આભાર. એકલવ્ય સંસ્કૃત એકેડેમી અને સંસ્કૃત વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાનમ દરેક નવા પ્રયોગને આવકારે છે. અને એવો એક પ્રયોગ મનમાં વિચાર આવે છે કે જે રીતે સંસ્કૃત લિટરેચર ફેસ્ટિવલનું નિયમિત આયોજન થાય છે, સંસ્કૃત ગરબાનું નિયમિત આયોજન થાય છે, સંસ્કૃત મ્યુઝિકલ કોન્સર્ટનું નિયમિત આયોજન થાય છે, એમ આપણા સંસ્કૃત નાટકોનું પણ ભરતનાટ્યશાસ્ત્ર પ્રમાણે પુનઃ મંચન થાય. અને એમાં આદરણીય બારોટ સાહેબ અને એમના દરેક વિદ્યાર્થીઓ સહયોગ કરે તો બની શકે. દરેકના આશીર્વાદ રહે તો આવતા વર્ષથી સંસ્કૃત નાટ્ય મહોત્સવનું પણ આ સંસ્થાઓ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવશે. અને આપણે બધા જ અહીંયા તમે આવ્યા તો શાસ્ત્રમાં તન્મે મનઃ શિવ સંકલ્પમસ્તુ, એ મારું મન શુભ સંકલ્પવાળું. દરેક શુભ સંકલ્પ કરતા રહીએ જેથી આ ભાષાને માટે, આપણી સંસ્કૃતિને માટે સતત કાર્ય કરવાનો આપણને મોકો મળે. અંતમાં પણ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અમને આટલું સુગ્ન પ્રેક્ષક મળ્યું એ માટે આપ પ્લીઝ પોતાના માટે એકવાર જોરદાર તાલીઓ વગાડશો. આ અમારો ત્રીજો પ્રયોગ હતો અને અમે સતત આગળ પણ આવા પ્રયોગો કરતા રહીશું. આપ જોડાતા રહેશો. અમારી સાથે લાઇટ અને સાઉન્ડના મિત્રો જે જોડાયા છે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ચેતનભાઈ, આપ યસ પ્લીઝ ચેતનભાઈ અમારા ટેકનિકલ ટીમમાં. જી ચેતનભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. જી સર. મારી ડાબી બાજુ અષ્ટલક્ષ્મી માતા મંદિર છે. એમાં જે પ્રસાદી રૂપે બધા સાડી અમે ચડાવીએ છીએ એ પ્રસાદી બધાને અર્પણ કરેલી છે. માં અષ્ટલક્ષ્મી માતા, દુર્ગા માતા, આદિશક્તિ માતાની તમામ પ્રકારની પ્રેરણા અને આશીર્વાદ પર વર્ષે એ જ અભ્યર્થના આશ્રમ વતી હતી. બસ છેલ્લી એક જ મિનિટ. આ બંને દિવસના આયોજનને માટે શિવાનંદ આશ્રમ સાંસ્કૃતિક સંઘે પોતાના દ્વાર ખુલ્લા કર્યા એ બદલ સમગ્ર ટ્રસ્ટીગણનો આભાર. વિશેષ કરીને આદરણીય અરુણભાઈ ઓઝાનો, મિકીભાઈ કાપડિયા, એમણે સરસ અમારી સાથે સંયોજન કર્યું. આદરણીય દવે સાહેબ, કારણ કે કોઈક એકલો નથી ચાલતો. ભલે ટાગોરજીએ કહ્યું એકલા ચલો રે,
પણ એકલો કોઈ ચાલી નથી શકતું. આપણે બધા જ મળીને ચાલીએ તો એ કામ જે છે એ સુચારુતયા થતું હોય છે. પુનઃ ધન્યવાદ. સહયોગી સંસ્થા દિવ્ય જીવન સાંસ્કૃતિક સંઘ છે. મીરભાઈનો આભાર કે એમણે આવી તક આપી આશ્રમને. આ ભૂમિ સ્વીકારી અને અહીંયા અમારું આમંત્રણ સાથે રહેવાનું સ્વીકાર્યું. અમારું અહોભાગ્ય છે કે આવા મિત્ર અમને મળ્યા છે. વાસ્તવમાં દિવ્ય જીવન માસિક છે અમારું, એના સહતંત્રી છે, એટલે અમારામાં જ એક છે. આપના આશીર્વાદથી જો દ્વારકામાં આ નાટકનો પ્રયોગ થાય તો આપનો ખૂબ ખૂબ જરૂર. હા, સંસ્કૃત નાટક મેં બે ભજવ્યા છે. એક તો આ દૂધ વાક્યમ અને બીજું પ્રબુદ્ધ રોહિણીયમ. 11મી સદીમાં ભાવનગરના જૈન મુનિએ લખેલું એ નાટક હતું અને પંચાલ દાદાએ એ ફૂલ લેન્થ નાટક હતું અને 45 કલાકારો હતા. આમાં એકાંકી હતું, 25 કલાકારો હતા. પછી મને થયું કે ના, મારે સંસ્કૃત શીખવું જોઈએ. પણ એવું લાગ્યું કે હવે પાકે ઘડે કાંઠા નહીં ચડે, કાઠલા નહીં ચડે. અને પણ છતાં જે શ્રેય આપવાનો છે તે હું સંસ્કૃત ભાષાને આપું છું. એમાં એટલી તાસીર છે, એટલી તાકાત છે કે તમે 2 વખત 3 વખત વાંચો, સાંભળો તો તમને યાદ રહી જાય. અને એટલે જ આપણે કહીએ છીએ કે સંસ્કૃત ભાષા એ પૂર્ણ ભાષા છે. દુનિયાની કોઈ પણ ભાષા આવી પૂર્ણ ભાષા નથી જે સંસ્કૃત છે, અને એનું આપણને ગૌરવ હોવું જોઈએ. થેન્ક યુ. સર્વેષામ ધન્યવાદ. ભોજન પ્રસાદીની વ્યવસ્થા છે. આપ વ્યવસ્થાને માટે જેમની પાસે પાસ નથી એ અમારા વોલેન્ટિયર્સ પાસેથી પાસ મેળવી લેજો, અને ન મળતા હોય તો થોડો સંપર્ક પણ કરજો, ધીરજ રાખજો, જેથી આપણે આ પવિત્ર સ્થાનનું પ્રસાદ લઈને પણ આપણે છૂટા પડી શકીએ.